রাজ অরবিট 2.0 गुड मॉर्निंग गाइस সকালের ব্লগ কিন্তু শুরু করে দিছি फिलहाल मैं यहाँ पर बसा हूँ और এখন का टाइम है गाइस 8:26 बज रहा है आप लोग देख ही सकते हो गाइस मुझे खाना खाने के लिए दे चुका है मैं फटाफट से खा लेता हूँ बताऊंगा ओके गाइस देखना अच्छा है गाइस इसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ आप लोग देखना ओके गाइस चॉकलेट का नाम है ब्लैक माम्बा अच्छा है इस पीस में देख ही सकते हो पीस में हो रहा है एखाने बारांदा हो रहा है आप लोग और हम लोग जा रहा है करंट नहीं तो रेडी हो चुका हूँ फटाफट से मैं जाऊंगा डॉक्टरेर बासाय और ऐसे ब्लॉग बनाबो ओके गाइस नेक्स्ट द वीडियो এখানে অফ করতে থাকি ওকে फिलहाल ভেড়ামা থেকে তো आ चुका हूँ आप लोग देख ही सकते हो দিল কিনে আনলাম কেমন হলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করনা হিন্দি বুঝবেন নি ভালো লাগে फिलहाल এটা মনে হয় পিকনিকের খিচুড়ি যত সম্ভব ওকে খাই মিলতে गाइस फिलहाल के लिए खाना खा किंतु हो गया है और मैं चल আসছি गाइस আছে মাঠের মাঝখানে और यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरा लियोन है और बस मैं ही हूँ और यहाँ पर तो ये तो मर गया है शायद और हम तब तक के लिए गाइस और कम्फर्टेबल नहीं पा माने হচ্ছে না गाइस কেমন যেন লাগছে একটা তো জানি না गाइस কেমন লাগ रहा है और লিওনের গ্যাস ধোয়াতে হবে লিওনের গাটা অনেক নোংরা হয়ে গেছে और আরেকটা गाइस गुड न्यूज़ আছে আজকে फ्री का खाना है आप लोग देखना ओके गाइस এই ভিডিওতে দেখাবো फ्री का खाना ओके गाइस अभी का अभी पढ़ते जा रहा हूँ पढ़े আবার আসছি ओके गाइस गाइस अभी का अभी फिलहाल हम लोग फ्री का खाना खाएंगे लुस्तुम को गाइस फिलहाल फ्री का खाना खाने के लिए 2 दिन हो गया है इसमें देख सकते हो किसमें लोग है आप लोग बताना कैसा लग रहा है हमारा देसी ब्लॉग फिलहाल देख सकते हो ऑलरेडी किंतु पार्टी पड़ा यहाँ पर हो गया है फ्री का खाना खाएंगे गाइस देख सकते हो बढ़ रहा है मैंने तो फिलहाल खाने के लिए बसे पड़े ये लोग भी गाइस फिलहाल खाना खा हमारा तो हो गया है और आप लोग बताएंगे मुझे शायद कि क्या खाली मैं फिलहाल फ्री का खाना किस लिए बता रहा था गाइस ये मेरा खाला ने खाया है एमनी पिकनिक चाबे चला हाँ खाला ने खाया और हम लोग खा लिया फ्री का खाना नहीं बोल पाता है ये नहीं गाइस देख सकते हो गेम पागल सिखा दिलाम गेम पागल पला से गाइस खाली गेम खेले रात में पटाए घुसी मार गाइस देख सकते हो क्या कर रहा है उरे भूसली देखें एरवान मत तो भूसली जा उरी गाइस किसी को त्रास लगे तो गाइस रेडी হচ্ছে বুম্বু লড়াতি বাসছে না আমার নাকি কি রে রাতুল মাইর ভাঙ ফেল गाइस इधर ক্ষমতাই নাই মানে ওটা ভাঙার আমি না যা পড়ে এখানে হবে ये लोग क्या कर रहा है देख सकते हो और रास्तार अवस्था तो गाइस 12टा बजा फेल रहा है यहाँ पर ले घुसी मार घुसी यहाँ पर आप लोग एक गुंडा इसके ले मार যে ভালো মগটা দেখছেন না গাইস এই ভালো মগে পানি খাই আর এই যে না এ গাইস এর মুখটা চিনি রাখেন এই হচ্ছে এখানে পানি খাই আর আইডি মারি ফেলা দিছে তাহলে দেখেন কি একটা বিয়াদব পরিমাণে ছিল এই এভরিবডি গাইস দিস ইজ রাজ অরবিট 2.0 গাইস আমাদের পিছে আছে কিন্তু রোহানেরা আর আপনাদেরকে কিছু কথা হলো গাইস আমি কিন্তু ইউটিউবে এন্ড ফেসবুকে কিন্তু রেগুলার ভিডিও এসছি आप लोग तो দেখি सकते हो আর এখন কিন্তু আমরা ব্লগ ভিডিওর মধ্যে আছি আর এই যে সামনে আছে ক্যামেরাম্যান আর এদিকে আছে এই যে একটু জুম করে ফেলাইছে মনে হচ্ছে যা ভাব জুমিং ভিডিও বানাই ফেলেছে মানে কিছু বলার নাই আর আমরা এখানে সব লিওনের সাথে সব আড্ডা মাড্ডা দিচ্ছি আর এই যে ভ্যান নিয়ে কিন্তু এখন চলে যাবে তাই আমরা এখান থেকে উঠে এখন অন্য জায়গায় চলে যাবো ওকে গাইস আই হোপ আজকের ব্লগটা মানে সেরকম লাগবে হেভি মজাদার হবে মনে আজকের ব্লগটা গাইস আমরা কিন্তু লং ভিডিও বানানোর চেষ্টা করছি যারা জানেন না তারা অবশ্যই জেনে রাখ আর ফোনটা দূরে তুই ধর আর পুরা দেখাবি আর পুরা ফুল বডি গাইস এদিককার ভিউটা দেখতেছেন জাস্ট ওয়াও আর পিছনে কিন্তু আছে গ্রাম ঠিক আছে গাইস এটা কি গাছ বলে একটু আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন এই গাছটার নাম কি আপনারা কিন্তু বলে দিবেন এই গাছটা যারা চিনেন না গাছটা হলো গাছ লোকেশনটা দেন দূরে ঠিক সব দিন দেখা যায় মোটা হ্যাট গাইস এখানকার লোকেশনটা দেখি থাকেন গাইস জাস্ট ওয়াও আর এখানে কিন্তু আছে গাইস এদিককার গাছ এটাকে কি বলা যায় রে কি বলে রুহুল এটা
बोले कि देखो की बोले বাসি বাসি হ্যাঁ এটি পানি তোলার মোটর পানি দেয় এটি দিব ক্যামেরা নিয়ে ভালো খেলে আমার ভিডিওটা করতে হয় না গাইজ এটা হলো পানি তোলা একটা মোটর মোটর মানে কল সরি যাকে বলা যায় এটি পানি দেয় थैंक यू फिलहाल मेरा पैर का इसमें धान है এরকম গাছ রে হইতো गैस की सुंदर लगा है धान खेत गुला देखी सकते हो माने इतना इधर वेदर धान खाले धान इसमें किंतु मेरा धान खेत है गाइस এই যে মরিচ খেত आप लोग मुझको पागल मत कहना कारण मैं तो पागल नहीं हूँ आप लोग देखी सकते हो गाइस আমি কিন্তু চলে এসেছি মাঠের মধ্যে आप लोग नहीं जानते আর সাইকেল মেকে এগুলো কি করে নিয়ে গেল বিয়াদব ছেলেপেলেরা সব কিছু খালি না গাড়ি সাইকেল নিয়ে যেতে পারে তাই বললাম আর আমরা আসি এখন কোথায় যাচ্ছ সব ধান বয়ে ধান বইতে। এই যে এখানে কচু দেখ কি এই বাবার গাছ আচার আচার সব এদিকে গাছ আমাদের পিছে যে বাংলো দেখতে পাচ্ছেন এই বাংলোর উপরে এখন উঠবো দেখি না ওকে গাছ বাংলোর পিছের অবস্থা দেখি থাকতে গাছ এটা একটা বাংলো এক কথায় বলা যায় যাকে বাংলো দেখে দাও कोई ना ये गाइस यहाँ पर आप लोग को देखे सकते हो पूरे গাইজ এরকম ঘর একদিন আমাদের হবে তাহলে সময়ের অপেক্ষা গাইজ সময়ের অপেক্ষা করতে হবে তারপর একাই হয়ে যাবে देखी सकते हो फिलहाल एदिकर अवस्था वेदर गाइस देख सकते हैं क्या कर रहा है ये जो पागल ने करा था अरे एक फिलहाल अभी का भी हम लोग नीचे जा रहे हैं ओके गाइस गाइस आज के वीडियो ये पूरा की हे गाइस आज की वीडियो ये पूरा की ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज